ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit. O wala makabuntog niini ang kangitngit. Ato palakpakan yang pulo. Now, napang importante man nga masabtan nato unsa ka importante ang pulong. Ang pulong usually ato ning gisabot nga mauning Bible, di ba? Pag mintaw sa mana Bible, unsa man ang Bible? Word of God. So karon kung importante day kay ang Bible nga mao din ang pulong sa Ginoo, sa ato pa di ay in conclusion makayang nga di day pwedeng wa tay Bible. Kay pulong din is Ginoo. Kay sumala sa atong gibasa, so wala pa ang tanan nanaraban ning pulong. O nya karon kung wa ta ani, sama pod nga wa tay kinuos kinabuhi. Sama pod nga wa tay kinabuhi. Sama pod nga wa tay kahayag sa kinabuhi. Sumatod pa dili nga sa wala pa ang tanan, dali kung mubalik ka sa Genesis, yun sa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Di ba gisulti na? Pinagin siyang pulong. Pag-iwan sa Ginoo nga, let there be light, mitungha ang kahayag. Pag-iwan sa Ginoo nga, adunay kangitngit, adunay dagat, adunay mga tanom, anaa ang tanan. Mitungha siya sa usa lang kapagsugid. Yun, kanindot lang karon kay kita, wala ta gisugid sa pulong. Yun sa mata pagbuhat. Pinagi sayang kamot sa Genesis chapter 2 verse 26 to verse 27 nga ang tao gihulma sa Dios, gibuhat sa Dios sama siyang panagway. So try to imagine kini di atong dagway sagrado ni bilihon kayon mo bitaw na masabtan nimo wa gid kay katungod nga manghimaraot sa tao, wa gid tay katungod nga mukom sa tao, wa tay katungod nga manaway sa tao. Kay ngano ginuhat na sa Dios. Balag kitay sa wayon basta kay di ka manaway. Balag kitay awayon, ikaw tay nag-experience ka giaway ka tay? Giaway ka silingan? Gisulong? Ikaw tay, experience na ka gisulong kag silingan? Di ba? Dili na lim. Pero iyon bitaw si Jesus nga mas maayo ko nung magpaubos kay pataas na niya. Pero sa yung tao, mo excuse ang tao nga di pwede pastor, di pwede nga tumba na itong katungod. Kung gusto sila pinatyan na, magpinatyan na ita. Sa umani mo na, maunay kinaya sa pagkatawhan nun. Muna nga nganong ikinanglan na itong pulong, kay kung natay pulong, muliwat ta sa kinaiya ni Kristo. Muliwat ta sa kinaiya sa Diyos. So gibuhat sa Dios ang tanan, pero ang tao gihulma niya. Pag humaghulma sa Ginoo sa tao, gitayhupan ang buho sa ilong og nahimutang living soul. Nahimutang buhing buhing kalag. Unsa man ang kalag? Ang kalag nagkompose og tulo ka butang. Ang atong intellect, ang atong emosyon ug atong will. Mao nang kalag. So nganong importante ang pulong sa Ginoo? Aron kining buhing kalag nato magamhan sa Ginoo. Kabantay ka, kung ang tao galiway pulong sa Ginoo, ang iyang intellect, unsa gali ang intellect, one of the factor sa kalag. Unsa may tabo sa taong way pulong sa Ginoo? Ang intellect sa tao mayon siya nga, ako good ni, bright good ko. Sunod na lang ng simba, sunod na lang ng Bible study nga naman. Ang iyang ginuna siyang kaugalingon kay mas bright siya. Yang ginuna nga kabalo na ko ng Bible. Bantay mo na yung mga tao nga muhimog mga rason ahawa, sunod na lang na kay wa ko'y panahon anak kay dugay ra kog sigbasa na. At sa yung tao magarbo siya. Ang tendency sa tao kung way pulong sa Ginoo mo na pinakapeligro kay ngano iyang makonsider yang kaugalingon nga wa siya kabantay nga nahimo siyang Ginoo siyang kaugalingon. Salamat Ginoong Jesucristo sa imong sakripisyo, sa imong kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Akong giangkon Ginoong Hesus na ako nakasala, bato kanimo. Nakasala ko sa akong binungatan. Nakasala ko sa akong namuna. Nakasala ko sa akong pagpamulo. Ginoong Jesucristo, ugasi ako, pinagi sa imong dugo. Dining orasa, ako kang giangkon, ako kang gidawat, nga akong hari, akong Diyos, akong manunubos sa akong kinabuhi. Salamat Lord Jesus. Isulat akong ngalan sa libros kinabuhi. Inumdumi ako sa adlaw na ikaw mo balik.
Inumdumi ako, Lord Jesus, sa adlaw ngay kamo balik. Silyuhi ang akong kinabuhi. Pinagi sa mong balamis kay pa. Gikan karon, alagaron ikaw sa tibok na kong kasingkas. Kining tanan, akong gipangayo, akong gipasalamatan sa gamhanan na pangalan ni Kristo Jesus na akong Ginoo. Amen. Praise the Lord. sa katauhan.